आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। लोग चलेंगे सब लोग। अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई है, आप सब लोग यात्रा में चलते हुए चलेंगे, पीछे जाने की बात ठीक है। अभी एसपी साहब ने कहा क्योंकि ये जो बंद कर दिया रास्ता, आप आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। था जो आदिवासी महिला आई हुई थी माननीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए, उन लोगों को भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर जो काम कर रही है, उन लोगों को कम से कम 1-1 किलोमीटर भगाया जा रहा है। और हमारे प्रत्याशी को, उनके साथ दोनों प्रत्याशी खड़े यहाँ पर, उनके लोगों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, वो पुलिस ऐसा काम करे जैसे बीजेपी के वर्कर की तरह। मेरा निर्वाचन आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा निर्वाचन आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है और पुलिस प्रशासन से भी, कृपया जनता का जो जनसंपर्क का जो काम है हमारा आज, उसको राहुल जी के काम के लिए, जिस काम के लिए राहुल जी आए हैं लोगों से मिलने के लिए, उन्हें उस काम को सही सलामत करने दिया जाए। क्योंकि पुलिस की मंशा इस रोड शो को फेल करने की है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों साइड देखिए कि लोगों को नजदीक नहीं आने दिया जा रहा है और लोगों को सड़कों पे दोनों तरफ बांध दिया गया है। अब इस बात के लिए बाकी चीजें हमारे पाटिल साहब बात करेंगे। We have a rally being conducted by the Congress party for our leader who is visiting in a few minutes now. We have taken up permission, road show permission and a corner meeting permission. The government, both the state and the central, are trying to abort this function. They want to spoil this function. They are using the police and the other authorities to block our people coming in to the rally. You can see I have spoken to the SP also. Earlier there in the corner meeting they told that although we had taken a permission, they were not putting us on the stage over there. We showed the permission, now they have been allowing. Now they have put a corridor and trying to block. We have taken a permission for all this, and we will protest against this state and central government's high-handedness and their political thing to make this road show a flop. We are committed. We will make this road show very successful. The way these people have done, behaved with us, will not prevent us. We are not afraid of anybody. Our leader is not afraid of anybody. We will all march in this rally towards the end and make this rally a successful thing. We will not allow the police. Otherwise, we will all stage arrest. We will all stage arrest. Let them arrest us. Let us say that what is happening here known to be the entire nation. Sir, you putting allegation on police and senior officers. Yes. Do you have any proof that your stage been? Yes. You know, here is the Mr. Abdul Hamid Mushrif is the candidate here. When they removed it, I only spoke. I spoke to the SP. I talked to the DSP. He's there in the helipad.
I showed him the permission, the mic permission, the stage permission. What is corner meeting? He said it was little here, sir. Then we tried to put that, sir. Still also the police government, why it is there in the confusion, sir? No, they are not in the confusion. They are been instructed like that. We will protest against this. We will not. Nobody can prevent us to do this rally. We are not afraid of anybody. Today morning also in Kudal Sangama, our leader Rahul Gandhi ji told, we are not afraid of anything. To protect democracy, to protect our constitution, to protect the people's right, and for the people's right, we will all fight till the end. Sir, Rahul Gandhi is doing roadshow here. Do you think Congress will make it this time? And We are going to win 140 to 150 seats. That's why BJP is afraid of Rahul Gandhi. नीचे उतरिए बाबा नीचे उतरे आज जो है राहुल गांधी जी शहर बीजापुर को आ रहे हैं। शिवाजी सर्कल और गांधी चौक और BR अम्बेडकर सर्कल से होते हुए स्टेडियम तक जाएंगे। ये रोड शो रहेगा। राहुल गांधी जी उनका और MB पाटिल साहब, सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब और सभी जो कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे बीजापुर पहुँचने वाले हैं। आज रोड शो रहेगा और ये रोड शो इस बीजापुर के लिए ऑटोमेटिक क्षेत्र के लिए सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है ने
सारे एक पैदल दौरा करके सब लोगों को जागरूकता किए हुए हैं और कांग्रेस का जो काम है वो दिखाए हुए हैं। कांग्रेस अब तक क्या क्या काम को अंजाम दिए हुए है सारे रोड शो में वो बताए। ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ರೋಷ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಒಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಷ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಸೋಮೋಟದಿಂದ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ರೋಡ್ ಶೋನ ನೋಡಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ದೇಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತಂಭವೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭರವಸೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದುಡಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನಸಾಗರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज राहुल गांधी जी बीजापुर में आ रहे हैं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस की तरफ से उनका वेलकम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और उनका तहेदिल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका आना इस बात की गवाही देता है कि अगले चुनाव के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की सरकार सत्ता से निकल जाएगी। 100% ये मतक्षेत्र सातों के सातों एमएलए कांग्रेस जीतेंगे और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की सरकार बैठेगी। ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಸೇಮ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತರಾನೇ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಒಂದು ನಾಯಕರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಇವತ್ತೇನು ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಇತ್ತು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. आज बीजापुर में राहुल गांधी का जो रैली निकली है, यहाँ देखने को मिलता है कि पूरे बीजापुर में सैलाब की तरह जिस तरह बारिश होती है उस तरह लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब लोगों का यहाँ सहकार मिल रहा है। यहाँ के हिंदू मुसलमान जिस तरह से पूरे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ये जमा होने का काफिला जब देखते हैं तो इससे साबित होता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस देश के ऊपर राज करेंगे और पूरे लोगों को पहले अच्छे से लगा के देंगे। आज बीजापुर में अब्दुल हमीद मुशीफ साहब को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वोट डालेंगे और वोट डाल के उनको जिता के लाएंगे। आज तुमको इधर जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक आप देखेंगे तो सारे लोग आपको नजर आएंगे। आज राहुल गांधी का ये जो यात्रा चली है, ऐसी यात्रा कभी बीजापुर में नहीं हुई थी, उतने बड़े पैमाने पर यात्रा चली है। रमनी पाटिल साहब जिस तरह से लोगों को हमारे सपोर्ट दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। पूरे लोग भी जो आटो मत क्षेत्र में एक बार कांग्रेस चुन के आएगी और कांग्रेस का बोलबाला होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी और हर कौम को लेकर कांग्रेस सरकार चलेगी। इसलिए आप लोग राहुल गांधी यहाँ पे आए, ये सबसे बड़ा कामयाबी हमारे लिए है। राहुल गांधी जैसे आते हैं तो हवा कांग्रेस की तूफान की तरह चलते जाएगी, ये काफिला इसी तरह बढ़ते जाएगा। आज लोग आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कीमती और अनमोल वोट हम इनको देकर कांग्रेस चुनाए और जहाँ से लोग जिससे दे रहे हैं उसी तरह से आप कांग्रेस को वोट देकर उसे कामयाब लगा के आने वाले दिनों में बसंत गौड़ा को जवाब देने का एक हिम्मत उसे दे और उसे कामयाब बनाए। यहाँ के जो अभी हाल ही बीजेपी से जो खड़े हैं बसंत गौड़ा इतना कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आए तो वो 50,000 लीड से वो चुन के आएंगे बोल के बता रहे हैं। वो ख्वाब में अभी उनको अभी कौन से लोगों का ये नहीं हुआ जिससे राहुल आते हैं 50,000 लीड हो जाती है। तो जब राहुल गांधी आए तो ये समझना 25 के जगह 50,000 लीड हो जाएगी।
इसको उसके वो दीवाना हो गया, वो कहीं ना कहीं बातें कर रहा है, वो अपने अपने तरीके से बात कर रहा है, जो उसके बात करने का तरीका ही गलत है। वो लोगों को गाली देने का, भगने के और कुछ नहीं कर सकता। उसके वो दीवाने को हम क्या बोलने का, उसको समझना चाहिए। जब राहुल गांधी आते हैं तो तूफान आए जैसा होता है। डिस्ट्रिक्ट के आगे मत क्षेत्र में एक अपनी ताकत बताई है, जो आने वाले दिनों में कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया डीके शिवकुमार की हुकूमत होने की वो निशानी है। आज बीजापुर में हमीद मुशरफ हो, एम पाटिल हो, शिवानंद पाटिल हो, यशवंत राय गौड़ा हो, हमारे मंजूर हो और तुम्हारे पूरे 8 एमएलए को आज जीत की निशानी बीजापुर में दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में भ्रष्ट सरकार को हम चैलेंज करते हैं। आने वाले 5 साल अगर हमारे को हुकूमत मिली तो हमने पूरे शांति के साथ, पूरे कर्नाटक में शांति के साथ हुकूमत करने की एक कसम खाया है और किसी गरीब को, किसी को भी तकलीफ ना हो ऐसी जो गारंटी हमने दी है वो करके बताएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ से कांग्रेस की रैली निकली थी। राहुल गांधी साहब हैं, इनको जो पब्लिक देख रही सिर्फ चाहने वाली पब्लिक है, मतलब पैसे देखो पढ़ाई पब्लिक है नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को देखने मिल रहा। हमारे बीजापुर में आज पहली बार मालूम पड़ा वो सब मिले और इसमें क्या है, एक दूसरे से कांग्रेस का इलेक्शन करना है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा हर एक भाई अगर कांग्रेस का इलेक्शन करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आने के दिन है गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, हर रेट कम मिलेगा। राहुल गांधी राहुल गांधी और ये जो हमीद मुशरफ थे इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, कोई पहचान की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है सिर्फ जो सोशल वर्क है वो वर्क करने वाले हैं। मैं ये तो नौजवान की पब्लिक देखा, माशाअल्लाह क्या पब्लिक है, हमें खुशी कर गए, हमें खुशी कर गए। ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಸವ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ। पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ। आज बसवराज जी की जयंती है। आज हम उनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में हैं और आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ಇಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇದೆ, ಬಸವ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ। आज सुबह मैं बसवना जी की समाधि गया और वहाँ पर जो उनकी जिंदगी का के काम थे उनको देखने को मिला। ಇಂದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ। कुछ ही दिनों में
कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवना जी ने रखी थी। ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. तो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवना जी की सोच ने रखी। ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇರಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಲಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವರ ಆಶಯದಂತೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. और उनकी सोच थी कि समाज में भाईचारा हो, सबकी इज्जत हो, सबकी आवाज सुनाई दे। ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति जरूरी होता है। ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब लोग जरूरी। ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ಬಡವರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಜನರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬಸವಣ್ಣವರ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. और बसवना जी ने कहा था, डरो मत, सच्चाई बोलो और डरो मत। ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ರಿ, ಸತ್ಯದಂತೆ ನಡೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. कुछ भी हो जाए डरो मत। ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. और आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बनाने। ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು, RSS ದವರು ಇವತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಸವಣ್ಣರ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. बसवरा जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಜನಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. बसवना जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. बसवना जी ने मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಾನಿಯವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. उसमें मैंने भाषण किया, मैंने प्रधानमंत्री से पूछा आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है। ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, आपका रिश्ता क्या है। ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ನೌಕಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅದಾನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಯ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। LICಯ ಹಣವನ್ನ ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು. पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया। ಮೊದಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. मगर उससे बात नहीं बनी। ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ದು
मेरे भाषण को मिटा दिया पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು फिर अंत में मुझे लोकसभा से निकाल दिया। ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು। मगर ये सोचते हैं कि सच्चाई सिर्फ लोकसभा में बोली जाती है। ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। सच्चाई तो कहीं भी बोली जा सकती है। ಸತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ। सच्चाई तो यहाँ भी बोली जा सकती है। ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ। तो बसवराज जी ने कहा क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं सरकार को ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ದುರ್ಬಲರಿದ ಜನಾಂಗ ಇದೆ, ಆ ದುರ್ಬಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। और हर व्यक्ति को बड़ा से बड़ा सपना देखने का हक है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ। किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶಯ ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕಿದೆ। ये बसवना जी ने कहा। ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने बसवना जी की जो सोच है उस पे हमने वायदे किए। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಸವಣ್ಣವರ ಏನು ಆಶಯಗಳಿದಾವೆ, ತತ್ವಗಳಿದಾವೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। बसवना जी ने कहा था कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। हमने गृह लक्ष्मी स्कीम दिया। ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। 200 ಯೂನಿಟ್ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। अन्न भाग्य स्कीम 10 केजी हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। ಇವತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ। और शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को। ಅರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ। और 1500 रुपए जिनको डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने। 1500 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ। तो एक तरफ हमने जो वायदे किए हैं बसवना जी की सोच के वायदे किए। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं। ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು कोशिश की, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ कि उनकी किताब में उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात है। ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो। ನಾನು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜನರ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। कहीं भी नहीं मिला। ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ। बीजेपी की सरकार
हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। 40% ಕಮಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। 80 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ತಿದ್ರು ಇವರು. यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. आप पे भी इन्होंने स्कैम किया। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब भी दिया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. अभी तक जवाब नहीं दिया ಈಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का। ಮತ್ತೆ ಆ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ। ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. जहाँ भी जाते हैं मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं देखते। ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನೋಡೋದಲ್ಲ. प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಡಕ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಏನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है। ಇದೇ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅವರೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾರೆ. इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए चोरी छीने गए थे। ಇದೇ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ ಮೂಲಕ MLAಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. आप याद रखिए आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ये चोरी की सरकार है, ಇದು ಕಳ್ತನದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. 40% कमीशन वाली सरकार है 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. और इन्होंने एमएलए चुराकर सरकार बनाई। ಇವರು MLAಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए ये जो एमएलए खरीदे गए इनको खरीदने का पैसा कहां से आया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಈ MLAಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಬಂತು? मध्य प्रदेश में खरीदे गए, कर्नाटक में खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट में खरीदे गए, ये पैसा कहां से आता है। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. भाई और बहनों ये जो आपसे पैसा छीना जाता है, भ्रष्टाचार में लिया जाता है 40% कमीशन वाला, ये इन्हीं पैसों से ये सरकार खरीदते हैं। ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಇದೇ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ MLAಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे। ಈಗೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसमें 150 सीटें आएंगी ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ 150 ಸೀಟ್ಗಳು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40 ಸೀಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. अच्छा आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा रखे हैं। मुझे पार्लियामेंट हाउस से निकाल दिया, घर ले लिया। देखिए बात देखिए, उन्होंने घर छीन लिया मेरा, और हजारों लोगों ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी राहुल जी आप हमारे घर में आ जाए। ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. मेरा घर आपके दिलों में है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು.
मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है। ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. इन्होंने ले लिया, अच्छा किया। ಇವತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. मगर केस में कहा कि मैंने ओबीसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग। ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सबसे पहले मैं किसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग नहीं करता। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की इज्जत करता हूँ। ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. जैसे मैंने कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ದ್ವೇಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. मगर अगर नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात उठाई तो फिर मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ OBC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. सबसे पहले, अगर हम देश की जनता को भागीदारी देना चाहते हैं, अगर हम देश का धन बांटना चाहते हैं, तो हमें ये तो मालूम होना पड़ेगा कि कौन से लोग कितने हैं। ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, कितनी आबादी किसकी है, ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये पता तो लगाना पड़ेगा। ಇವತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ದೇಶದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನೀವು. क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम तो देश के धन को बांटा कैसे जाए। ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹಂಚ್ತೀರಿ. जब यूपीए की सरकार थी, हमने कास्ट सेंसस किया था। UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. उसमें हमने सबसे पूछा था, आपकी जात क्या है। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. नरेंद्र मोदी जी एक काम कीजिए, उस सेंसस के डेटा को पब्लिक कर दीजिए। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಾಟಾ ನೋಟ್ ತಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲು, ನೀರಿಗೆ ನೀರು ಆಗ್ತದೆ. ओबीसी कितने हैं, कौन है, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कितने, सब पता लग जाएगा। OBC ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ST ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, आप ओबीसी सेंसस के डेटा को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸವಾಲ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸವಾಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀವು OBCಯ ಏನು ಡಾಟಾ ಇದೆ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. क्योंकि आप ओबीसी को हिंदुस्तान का धन नहीं बांटना चाहते हो। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ OBCಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ क्योंकि ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सेंसस डेटा को रिलीज करते। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ, ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ. तो ये हुआ पहला काम। ಇದು ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. और अगर आप इस काम को नहीं करोगे, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे और फिर हम करके दिखाएंगे। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. दूसरी बात, ಎರಡನೇ ಮಾತು, ये जो 50% का आर्टिफिशियल कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे, इसको आप हटाइए। ಈಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 50% ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. क्या कह रहे हैं? 50% ಅದಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೊಳಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मतलब जो 50% का कैप लगा रखा है उसको आप पहले हटाइए। 50% ಒಂದು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೀಲಿಂಗ್. और जिसकी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ಇವತ್ತು ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. हिंदुस्तान के धन को, हिंदुस्तान के पावर को सही तरीके से बांटना चाहिए। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಏನು ಹಣ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, चाहे वो कोई भी हो। ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. तो नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इन चीजों को आप करिए। ನರೇಂದ್ರ मೋದಿ ಅವರು OBC ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು. आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कन्याकुमारी क्या करें,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले हैं। ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. क्यों चले? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಡೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುವಂತ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಡೆದ್ವಿ. और बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದೆ. 4% minority there in state Karnataka state, they abolished their category of 2B, they have 4%, they have removed it, sir, and now the court has also stayed it. Yes, it was asking about that 4%. That's what 4% is. Okay, Azan. हम बीजेपी और आरएसएस जो नफरत और हिंसा फैला रही है, हम उनके खिलाफ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಏನು ದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. और हम उससे डरने वाले नहीं. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. चाहे कुछ भी हो जाए, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी आरएसएस को हराएंगे. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಚಿಂತನೆಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ. आप सब यहाँ आए. ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು 4% ನಿಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂಜಾರ ಸರ್, ಬಂಜಾರ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ದ ಲಂಬಾಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಪಾಲಾಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. आप सब यहाँ आज आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. और कांग्रेस पार्टी को 150 सीटों से जिताना है. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ 150 ಸೀಟನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 40 ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್.